मुझे देखा है ना ये केला कोट दिखिले भैया कथा न कोई तो गैस ये राजगढ़ है तो नीचे दुकान है ऊपर में गोदाम है तो गैस अभी इधर एक सैनिक घुसा हुआ है थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है नीचे है अभी गैस इसको रेस्क्यू करने जा रहा हूँ साइड मैगी पैकेट रखा है अब मेरे को दीजिए तो गैस कॉपर है टिंकेट सैनिक जैसा लग रहा है अब इसको रेस्क्यू करने जा रहा हूँ मैगी पैकेट उठा रहा मैगी पैकेट उठा रहा फाले मन कर सार दी गुसि जा हम भय नकरबी हाँ धुनिया भिडिओ लबी भय कर एक ना अभिषाक्त साप इफाले गई आसे ওলাব নোৱাৰে বৰ কফি ওলাব নোৱাৰে আহি পালে ওলাব কেনেকৈ ওলাব জেগাই নাই আহি পালে নাই মালটো সোমালে খেলাই ইফালে দিকে मुखको बांधी देना कार्टून थोड़ी मुखको बांधी देना यही तो चासू इफाले आसे इफाले आहिले तो आवाज करिले हेतु बहुत चालू माल दे इफाले आसे कोबा ऊपर फाले उठी गल नेকি ऊपर फाले उठिला নি যাও না কত গায় ফগল ইফালে আহিবিলে নাই ইমান ওপৰত আফানা ইবি ওকে সব পাছফালে গুলা নোৱাৰিম ন সেইটো তো কত হ্যাঁ নহয় নহয় ওকে সব পাছফালে গুচি গলে নোৱাৰিম না তো সেইটো কাৰণে ওকে পাছফালে তো জায়গা থাকে ধরো শোকের পাছফালে গেল আমার শোকেরটো মাটি থেকে লাগিয়েছেন কত হ্যাঁ হ্যাঁ তো স্যার হ্যাঁ তো কোন মাল কোন মাল গুলি ফেলে এটা টানি এটা কুসা কুসা এখানে কুসা হতম হতম এখানে কুসা আরে यार কি ওই হেৰি কো ভিডিওটো দাও হৈ আছে না হ্যাঁ দা স্টিক এটা আমাৰ ৰাজগড় স্মাইল ষ্টৰৰ আজি স্নেক্স উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমাৰ ৰাজগড় বাসিন্দা পাপুদা তেওঁৰ স্নেক্স ৰেস্কিউ কৰি আছে বৰ্তমান এইটো ফেটি হাপ বুলি ফেটি হাপ নহয় হ্যাঁ ধুন্দুলি গম্বিক নাই এইটো বৰ্তমান ধুন্দুলি বুলি কৈছে তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান ৰেস্কিউ কৰি আছে তেওঁ ৰেস্কিউ কৰি আছে বৰ্তমান এতিয়া আমি বৰ্তমান চাই আছো বস্তুটো এতিয়ালৈকে সঠিককৈ ওলাব পৰা নাই কিন্তু ওলোৱাটো ওলাই যাব বস্তুটো তেওঁ এতিয়া ধৰি থোৱা হৈছে মানে বস্তুটো এতিয়া ৰাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিছে এই চব তেওঁ টানি উদ্ধাৰ কৰি আছে আমাৰ পাপুদা ৰাজগড়ৰ এই চব চাওক চক এই দেখিছে আপোনালোকে এইটো আমাৰ স্নেক্স ৰেস্কিউ কৰিছে তেওঁ আচ্ছা তো একবার যাচোন আগত যা ক্যামেরা লৈ আগত যা বই ওলাই ইয়াতে পেক কৰি দিওঁ অকমান আগত লৈ আহক এইটো টানিলে ভাল হ'ব এইটো লৈ আহক পাপুদা বাহিৰত লৈ যাম বাহিৰত
এটা বয়াম উলিয়া ৰঞ্জিত আহটো কৰিবই সি খঙাই আছে আহ কৰিবই তাক ধৰিছে সি নখঙাব নি এটা বয়াম এটা লো এই বাবু দা কিবা এটা ভৰাই ল'লে ভাল হ'ব নহয় আচ্ছা তই লাহে লাহে বৈ থাক একদম তলত লৈ যাম হা আৰু গৌৰম এটা পিছত যোগাৰ কৰিবি এতিয়া নালাগে মই উলিয়াই একো নাই ভয় কৰিব নালাগে আহক আপুনি আহি দিয়ক হৈ যাব লৈ আহ। একো নাই ভয় কৰিব নালাগে এইটো বিষ নাই বুজিলে ভয় নাখাব এইটো বিষ নাই এইটো ধুনুলৈ গ'ল ইয়াতে পেক কৰিম দে গৰম দে বিষাক্ত ৰাগ হয় বিষাক্ত হ'লেও কোনো নামাৰিব বিষাক্ত ৰাগৰ পৰা কিডনি দৰৱ কেঞ্চাৰ দৰৱ হাড়ৰ দৰৱ পেইন কিলাৰ হয় প্লাছ হাতে খুটিলে এণ্টিভেনাম হয় কিন্তু ইয়াৰ বিষ নাই কি হাঁহ হয় এইটো এইটো ধুনুলৈ গুম বুলি কয় ইংলিছত কপাৰহেডাৰ টিং একচেনেট অসমীয়াত ধুনুলৈ গুম বয়াম বাড়ালা জেগা আচ্ছা বাড়ালা জেগা ডাঙৰ আছে নি বৰম বয়ামও দুম সামনে কষ্ট কৰিব এইটো হ'ব নাই হা হৈ যাব আচ্ছা কেঁচি এটা দিছোঁ সৰু দিছো নদীয়া দিয়ক এইফালে বাপৰে ইয়াতে থৈছোঁ হ'ব কেঁচি এটা থৈ দিয়ক এনেকে চাই कहाँ दुकान है इकाना हम फिर हमारा फिर फोटो मारो हाँ हाँ फोटो मारो रंजीत मारो इमोट लोग मार लोग से देखिए इस्माइल जगह दुकान में घुसा था स्नैक आप भी देखो ये है फोटो मार ले रंजीत এই তো মাৰিছে लुआ बंडी हाँ बोलो हो कौन बोल আৰু তোমাৰ দুখটো চাই যোৱা তোমাৰ দুখতে হ'ব বাপৰে तू कहना लगे कोई तो भी না বাইকে ল'ব কাটাই দি হৈ গ'ল ये साला खतरा है रे भाई কাটি দে काट যিমান টুকুৰা হ'ল যে সব টুকুৰাখিনি মোক দি দিবি মই এডিট কৰি ইউটিউব ফেচবুকত দিম गाइस कुछ पहले जो आपका कुछ समय पहले आपका लगभग 1.5-2 घंटा ऐसे हो गया और हम लोग का राजगढ़ इस्माइल चाचा का दुकान से आपका रेस्क्यू किया था कोपारेटिव टिंगर स्नैक गोदाम में था अभी इसको रिलीज़ करने जा रहा हूँ बहुत ही गुस्सा है इसका बहुत ही एग्रेसिव है अभी गाइस इधर में जंगल है गार्डन भी है चारों तरफ जंगल गार्डन ये सब है लेकिन गाइस हम लोग आपका इधर रोड का साइड में गाड़ी उड़ी नहीं आ रहा है अभी इधर ही छोड़ेंगे थोड़ा इसको देखेंगे इसका रिएक्शन देखेंगे इसलिए रोड का इधर में छोड़ेंगे तो जंगल में खुद ही चला जाएगा तो गैस अभी इसको छोड़ रहा हूँ और उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ बहुत रिस्क से बहुत मेहनत से आपका रेस्क्यू करता हूँ तो गैस आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और मेरा एफबी को फॉलो कीजिए साथ में उधर एक है स्कूटी में एक भाई और इधर गुड्डू भी है तो गैस अब इसको रिलीज़ करने जा रहा हूँ
ये देखिए गाइस, कॉपर हेडेड टिंगी स्नेक। तो गाइस थोड़ा कोशिश करूंगा इसका रिएक्शन देखिए गाइस, देखिए। तो गाइस इसको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा कष्ट मिल रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कितना एग्रेसिव होता है। ये देखिए गाइस कितना एग्रेसिव होता है। ओके गाइस, ज़्यादा छीनना ठीक नहीं है, इसका छोड़ना अच्छा है। अभी इसको छोड़ दे रहा हूँ। जा ओके गाइस, चला गया वो जंगल में, रखता हूँ।